Sampai juga di acara favorit saya di segmen ini yaitu The Profile. Karena kita bisa mengambil inspirasi dari orang-orang sukses. Betul Niko, dan kali ini topik yang kita angkat, sosok yang kita angkat adalah Michelle Suryaputra yang meninggalkan pekerjaannya di investment banking di Amerika untuk membuka usaha kuliner di Indonesia. Wow, dan hebatnya lagi sih si Michelle ini punya hobi yang gak kalah hebatnya. Apa itu? Triathlon, jadi berenang, lari, dan bersepeda. Wow. Dan hebatnya lagi dia juga pernah menjuarai di Bintan dan di Bali. Tapi sayangnya karena kecelakaan dia akhirnya meninggalkan hobinya itu sih. Nah, untuk itu kita hadirkan sosok Michelle dalam The Profile. Hello, my name is Michelle Elizabeth Suryaputra, and welcome to my life. Halo, nama saya Michelle Elizabeth Suryaputra. Saya perfectionist, friendly, dan cheerful. Jadi waktu aku di Stern di New York University as a finance and econ major, aku while in that career, like I wanted to be an investment banker. Itu kayak I think everyone's dream job as a finance major kan. Dan waktu all 4 years aku intern di berapa perusahaan dan berapa bank. Dan at the end I got my investment banking job. Tapi setelah berapa bulan di situ aku realize like I want to do something different after I graduate. Saya jalan-jalan ke beberapa mall kan, dan interestingly enough, pasar ayam goreng dan nasi tuh banyak banget, dan semuanya tuh American style. And I'm very interested in bringing Bonchon's franchise ke Indonesia. Waktu pertama hire orang, waktu pertama ngajarin dalam bahasa Indo, itu mah sulit banget ya, because my Indo is very limited karena aku udah 16 tahun di Amerika, dan waktu itu ya it was very hard, tapi it ended up being very successful. Hari pertamanya is very challenging karena it's my first restaurant, it's my first opening, dan waktu itu juga kita because we cook everything fresh di kitchennya, kita juga it takes time, dan people juga expect kita makanannya keluar dalam berapa menit kan. Jadi ada sampai satu orang itu mereka lempar kimchi ke saya punya waiter. Marketingnya juga awal-awalnya 6 bulan pertama tuh cuma saya, dan saya kerja sama graphic design, sama event manager, sama my GA. Kita semuanya we start with 5 people, dan 5-5-nya tuh harus kerjain whatever is possible. Yeah, I think with great powers comes great responsibility, dan every little thing that goes wrong in Bonchon itu my responsibility, dan that's why like my team knows that, and that's why we work really well together. Hola, buenos días. Ven conmigo a la Sombrero. Come with me to Sombrero. Saya tertarik buka restoran Meksiko karena sekarang tuh di Jakarta tuh banyak banget like Chinese food, Oriental food, dan juga dari Amerika tuh banyak. Dan something that's like very interesting about Mexican food itu banyak banget pakai nasi, like fried rice, dan mereka juga suka ayam goreng, mereka juga suka like the style tuh sama, cuman seasoningnya aja beda, dan I love Mexican food. Di dalam food and beverage industry, yang paling penting adalah service, quality, and cleanliness. So after a hectic day at the office, I like to de-stress by hanging out with my friends. Now let's go.
teman-teman saya semuanya kerja dan mereka tuh kerja keras banget. Kalau it's not they more hardworking than me. Dan setiap kali kita berkumpul, apakah itu seminggu sekali, 2 minggu sekali, kita suka like de-stress dan kita suka support each other. Aku dari umur 8 tahun, aku tuh jadi atlet berenang di Amerika. Jadinya as an athlete, I'm a very competitive person. When I came here, I wanted to do a marathon. Dan di Paris, aku lari yang 42 kilo itu. Dan temen aku ajak, hey Mitch, let's do triathlon. Kamu kan dulunya jago berenang. So I did that and I became really competitive. Aku menang juara nomor 1 di Bintan, juara nomor 2 di Bali. Dan waktu lagi practice untuk Bintan, I fractured my ribs, my hip, dan aku broke my collarbone. Tapi it doesn't mean like I stop exercising. I still do a lot of boxing, I do a lot of running, dan I still do a lot of weightlifting in the gym. Saya mulai bisnis di tahun 2011, waktu saya berumur 22 tahun. Sebagai CEO, saya dituntut berpenampilan lebih profesional. I love fashion dan itu juga kayaknya sih like being in New York, it's like such a fashion-centric city dan aku juga like I love being like an executive look. Tapi it's also like fun dan segala macam. Jadinya setiap kali saya travel, which I love doing and I do that often, aku kayak koleksi barang ini, barang itu. Jadi I have a lot of local designer, I have a lot of high-end. My dad and my mom are both like entrepreneurs. Jadinya apapun tentang kerjaan, they're always there and mereka punya ideas is always like brilliant. So every time like I do something and I question myself on it, aku terutama sih I always call my dad. The harder you work, the luckier you get. Wow. Saya speechless nih kalau nontonnya karena dia Sama. masih sangat muda, 25 tahun dan sudah mulai bisnisnya di umur 22 tahun loh. Sempurna ya. Dia bisa membuka peluang bisnis karena kan kita lagi hype tentang Korea, kemudian dia membuka restoran Korea sih. Intinya memang jadi pengusaha tuh harus cepet